Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo, aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Ako si Radyoman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok. Unilab quality yan. Vitamin B complex with generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.